On continue la résolution des exercices de la série concernant les leçons de la lumière. On est arrivé à l'exercice numéro 3, répondre par vrai ou faux. L'hypothèse 1, l'objet qui produit sa propre lumière est une source de lumière primaire, vrai ou bien faux. يعني الجسم الذي ينتج الضوء بنفسه فهو منبع ضوئي أولي، صحيح أم خطأ؟ صحيح. لماذا؟ لأن كل جسم ينتج الضوء بنفسه فهو الأول الذي قام بإرساله. Donc, l'objet qui produit sa propre lumière est une source de lumière primaire, c'est vrai. L'hypothèse 2, le prisme ne peut pas décomposer, c'est-à-dire ne peut pas disperser la lumière blanche, vrai ou bien faux. يعني الموشور لا يبدد الضوء الأبيض، صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الضوء الأبيض يتكون من عدة أضواء ذات ألوان مختلفة، والموشور جسم شفاف يتكون من الزجاج أو البلاستيك، وبإمكانه أن يبدد، يعني يفصل الأضواء الملونة التي يتكون منها الضوء الأبيض بعضها عن بعض. Donc l'hypothèse, le prisme ne peut pas décomposer, c'est-à-dire ne peut pas disperser la lumière blanche, c'est faux. Et si on corrige, on dit que le prisme peut décomposer, c'est-à-dire disperser la lumière blanche. L'hypothèse 3, l'objet qui émet de la lumière reçue est une source primaire, vrai ou bien faux. يعني الجسم الذي يبعث الضوء الذي يتلقاه فهو منبع ضوئي أولي، صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الجسم الذي يتلقى الضوء يعني لا ينتج الضوء، ليس هو الأول من قام بإرسال الضوء ما دام لم يقم بإنتاجه، وبالتالي فهو يقوم بإرساله للمرة الثانية ونسميه منبع ضوئي ثانوي. Donc l'objet qui émet de la lumière reçue est une source primaire, c'est faux. Et on corrige, l'objet qui émet de la lumière reçue est une source secondaire. L'hypothèse 4, la lumière monochromatique se disperse à travers un prisme, vrai ou bien faux. يعني الضوء الأحادي اللون يتبدد خلال اجتيازه الموشور، صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الضوء الأحادي اللون فهو ضوء يتكون من لون واحد، وبالتالي خلال اجتيازه المنشور لا نلاحظ إلا لونا واحدا، يعني الضوء الأحادي اللون لا يتبدد خلال اجتيازه المنشور. Donc la lumière monochromatique se disperse à travers un prisme, c'est faux. Et on corrige, on dit la lumière monochromatique ne se disperse pas à travers un prisme. L'hypothèse 5, la lumière blanche est une lumière polychromatique, vrai ou bien faux. يعني الضوء الأبيض ضوء متعدد الألوان، صحيح أم خطأ؟ صحيح. لماذا؟ لأن الضوء الأبيض خلال اجتيازه الموشور نلاحظ ألوان الطيف، يعني عدة أضواء ذات ألوان مختلفة، يعني الضوء الأبيض فهو ضوء متعدد الألوان. Donc la lumière blanche est une lumière polychromatique, c'est vrai. On passe à l'hypothèse 6, l'objet blanc absorbe toutes les lumières colorées, vrai ou bien faux. يعني الجسم الأبيض يمتص جميع الأضواء الملونة، صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الضوء الأبيض يقوم بتشتيت جميع الأضواء الملونة ولا يقوم بامتصاصها، بل الجسم الأسود هو الذي يقوم بامتصاص جميع الأضواء الملونة. Et on dit que l'objet blanc absorbe toutes les lumières colorées, c'est faux. Et on corrige, on dit que l'objet blanc diffuse toutes les lumières colorées. Ou bien l'objet noir absorbe toutes les lumières colorées. Pour l'hypothèse 7, le filtre vert absorbe la lumière verte, vrai ou bien faux. يعني المصفاة ذات اللون الأخضر تمتص الضوء الأخضر، صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟
أولا نتعرف على مصفاة ملونة. المصفاة الملونة هي جسم شفاف لا يسمح إلا بمرور الضوء ذو اللون أو الأضواء ذات الألوان التي تطابق لون المصفاة. إذا قمنا بإرسال ضوء أخضر على مصفاة خضراء فسوف تسمح هذه المصفاة بمرور الضوء الأخضر ولا تمتصه. Donc le filtre vert absorbe la lumière verte, c'est faux. Et on corrige, on dit le filtre vert laisse passer la lumière verte. Pour l'hypothèse 8, l'œil émet de la lumière, vrai ou bien faux. يعني العين تبعث الضوء، صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن العين ليست بمنبع ضوئي حتى تبعث الضوء، وإنما العين فهي مستقبل للضوء، فلو كانت منبع للضوء لرأت الأجسام ولو في الظلام. Donc l'œil émet de la lumière, c'est faux. Et on corrige, on dit que l'œil est un récepteur de la lumière. On passe à l'exercice 4. On réalise l'expérience suivante. La question numéro 1. Complétez le schéma. إذن لدينا مصباح يدوي، والمصباح اليدوي العادي يرسل ضوءا أبيض. Donc cette flèche indique un faisceau de lumière blanche, ou bien tout simplement lumière blanche. Deuxième flèche indique un prisme, يعني موشور. Troisième flèche indique un écran. Quatrième flèche indique spectre continu. La question numéro 2. Donnez le nom de ce phénomène. يعني أعطي اسما لهذه الظاهرة. On observe que la lumière blanche se décompose, se sépare en plusieurs lumières colorées, c'est-à-dire le prisme disperse la lumière blanche. يعني الموشور قام بتبديد الضوء الأبيض إلى عدة أضواء ذات ألوان مختلفة. Donc ce phénomène s'appelle dispersion de la lumière blanche. La question numéro 3. Citez par ordre les différentes lumières colorées obtenues. يعني نعطي أو نكتب بترتيب مختلف الأضواء الملونة التي تم الحصول عليها. On a donc violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et on écrit violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. La question numéro 4. Donnez un autre moyen qui permet de réaliser ce phénomène. يعني نعطي وسيلة أخرى تمكننا من تحقيق هذه الظاهرة، ظاهرة تبدد الضوء الأبيض. Donc, si on veut réaliser le même phénomène, c'est-à-dire la dispersion de la lumière blanche, on va remplacer le prisme par autre moyen. Par exemple, on peut utiliser des gouttelettes d'eau et le passage de la lumière solaire dans des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air produit un arc en ciel. On peut utiliser aussi un réseau. Un réseau est un dispositif optique composé d'un très grand nombre de fentes fines, ce qu'on trouve 5 centrées par 1 mm. Et lorsque la lumière blanche incidente sur le réseau, ce réseau décompose la lumière blanche sous différents angles selon les propriétés de chaque lumière colorée, exemple la longueur d'onde, et enfin on obtient un spectre continu de la lumière blanche. يعني réseau هو جهاز بصري يتكون من عدة فتحات صغيرة جدا، حيث نجد 500 فتحة في مليمتر واحد. وعندما يرد الضوء الأبيض على الشبكة c'est-à-dire le réseau، يقوم بتحريف أو توزيع أو تقسيم الضوء الأبيض على زوايا مختلفة حسب خواص كل ضوء ملون، مثلا طول الموجة، وبالتالي نحصل على طيف مستمر. Et on répond aux questions. Un autre moyen qui permet de réaliser ce phénomène, on peut trouver des gouttelettes d'eau ou bien un réseau.